gini ko. Maing buntag mga kapuso, live ta karon diri sa may Purok 2B, Barangay Kaliawa. No neto ang siyudad sa Davao. Ato gyud ani kaning report nga dunay usa ka tulay no nga nabungkag karon mapanahon na gumikan sa kaning epekto sa kusog nga pag-ulan karon mapanahon na. Gani ato makita diri sa porsyon nga bahin no ang sitwasyon sa tulay nga ato jud makita nga guba jud kay no. Putol jud no kani mismo nga tulay. Ya gawas sa guba wala po'y kuryente karon mapanahon na. Gani ato makita ang sitwasyon sa mga residente dinhi lisod para sa ilahan no labi na sa taga Barangay Kaliawa gumikan kay di jud pwede maagyan even sa tao siguro maglisod no labi na kung dako ang kaning tubig baha karon mga panahon na. Gani ang sitwasyon dinhi mga kapuso ato makita nga ang kaning mismo ang tulay no nga ato makita putol jud no ato nang makita karon mga panahon na nga putol jud ang kaning nisgutan usab nga tulay. So mo ni ang sitwasyon. So ang taga Kaliawa no dito sila ka lusot diri pa downtown area either moagi sila dito sa area sa Kalinan no lusot sa Barangay Pangyan Kalinan pero medyo layo na pud para sila ha. Or naay second option pwede sila moagi sa Barangay Katwalan nga sakop sa Panabo unya lusot diri mismo pud sa may area sa Barangay Gatungan unya down diri sa area sa Kwanpod sa kaning area sa Barangay Mandog. Pero ang problema mga kapuso kay lisod ang dalan kay napay porsyon nga mga rough road pud karma panahon na. Muna ang sitwasyon no mga kapuso sa kaning pagkahugno sa nisgutan usab nga tulay.